भागने भी नहीं देंगे, हम भागने भी नहीं देंगे। आपके द्वारा ये कहा गया कि गलत उससे बात की गई, थाने के संबंध में गलत बात की गई, रोड जाम किया गया, आप खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा कि बिल्कुल एकदम तैयार हूँ। मैं तो जाना पड़ेगा, 8 दिन से वही बोल रहा तो जाना पड़ेगा, आप जाना पड़ेगा जी, आपकी दिल इच्छा पूरी है। आगे नहीं चलने दी जाएगी कोई भी, अब सख्त कार्रवाई की है। कोई भी हमें लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की भागने भी नहीं देंगे, हम भागने भी नहीं देंगे। आपके द्वारा ये कहा गया कि गलत उससे बात की गई, थाने के संबंध में गलत बात की गई, रोड जाम किया गया, आप खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा कि समस्त नमस्कार प्रिय बंधुगण, आज भिडियो को मुझे आपण स्वागत करुँची। तेणु आज भिडियो आम मैंने देखा बजरंग दलर नेता को पुलिस केमती अरेस्ट कला एवं बजरंग दलर लोक मान को पुलिस घोषाड़ी घोषाड़ी नेला। हम भागने भी नहीं देंगे। आपके द्वारा ये कहा गया कि गलत उससे बात की गई, थाने के संबंध में गलत बात की गई, रोड जाम किया गया, आप खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा कि बिल्कुल एकदम तैयार हूँ। मैं तो जाना पड़ेगा, 8 दिन से वही बोल रहा तो जाना पड़ेगा, आप जाना पड़ेगा जी, आपकी दिल इच्छा पूरी जाना पड़ेगा। अब आया सामने मैं बताऊंगा, अरे तुम सुना है अरे चलो पीछे बढ़ो, पीछे 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 बढ़ा, एक पीछे बढ़ा, एक पीछे बढ़ा करो अभी तो आ गया सर, करो। हाँ चलिए चलिए जो हिंदू इसमें बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो हिंदू इसमें बात करेगा वही देश में राज करेगा। ईसाइयों के जलाने को के सामने सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सत्ता CSP सस्पेंड करो, भाजपा का शासन यही है, भाजपा का शासन यही है। मारो 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 आज भिडियो रे एटा आज ब्रेकिंग न्यूज आपण निमंते मो निमंते एवं प्रत्येक निमंते। तेबे प्रिय बंधुगण, बजरंग दल को अरेस्ट करागला, एटा आज कौन नुआ विषय नुहे। पूर्वर बहुत थर बजरंग दल को अरेस्ट करा जायछि, आ पूर्वर भी 3 थर बजरंग दल को बयान करा तेबे प्रिय बंधुगण, जेबेठू बजरंग दल माने स्थापन करागला माने सेबेठारू वर्तमान पर्यंत 3 थर बजरंग दल को बयान कराला। आईटा हूँ 4th थर, एटा खूब शीघ्र होगापी जाऊँगी बजरंग दल पुणी थे बयान होगापी जाऊँगी। एटा हूँ आज ब्रेकिंग न्यूज आपण निमंते मो निमंते एवं प्रत्येक निमंते। तेबे प्रिय बंधुगण, बजरंग दलर नेता जो बजरंग दलर नेता ये होचंते विश्व हिंदू परिषदर जने सदस्य अटंते।
ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେବାର କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ଇଏ ଏମିତି କିଛି ମାନେ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପୁଲିସ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଏହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ନେତା ସେ ପୁଣି ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲ, ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଲିଡରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛଡ଼ାଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ସେ ଦୋଷକୁ ଯେମିତି ଖାରିଜ କରାଯାଉ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନେତାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିକି ନେଲା, ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଲା, ବିନା କାରଣରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ନିଜେ ପୁଲିସ ଆଣିକି ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଏଇ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଦେଖିଲେ ତ ଏମାନେ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଲ, ଆମ ନେତାକୁ ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଲ, କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ এই বিষয়କୁ ନେଇକି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ এইଭଳି ଦଳକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ପାଷ୍ଟର ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ଏମାନେ ତ ନିଜ ବିପଦ ଆଣନ୍ତି ପାଳକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ କ'ଣ କରୁ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ମାନେ ଆଇନ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ପୁଲିସର କାମ ବି ଏମାନେ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ କରିବା କଥା ଏମାନେ ସେଇଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିପଦ ଆସୁଛି ଏମାନେ କେମିତି ମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆଜି କେମିତି ନିଜେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ এই ভিডিওକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବେ। এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେବ ଆଗାମୀ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।